وكذلك عندما نزوركم في هذا المكان في هذا المزار المبارك للشخص الذي لم يستطع الذهاب إلى بغداد لزيارة سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، الآن بغداد أتت هنا لزيارته. और इसी तरह से मेरा यहाँ का जो सफ़र है वो इस गर्ज से भी है कि जो लोग यहाँ से बगदाद नहीं जा सकते, बगदाद चल करके आज उनके लिए यहाँ आया। ونقوم لهم بالدعاء الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم أجمعين ويبارك لهم ويوفقهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसी तरह सबके लिए दुआ करता हूँ कि जितने भी हाजिरीन हैं अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। मुफ्ती आजम कच्छ परिवार तरफથી સૈયદ કાસમ સાહેબ બાવા હજરત જો ઇસ્તકબાલ કરી રહ્યા, સૈયદ મજરાવત બાવા જો પણ ઇસ્તકબાલ કરતા, સૈયદ મજરાવત બાવા નારે તકબીર અલ્લાહુ અકબર અને ધક્કા મૂકી ન કરજા હજરત જો પ્રોગ્રામ માં પાછો ભૂજો નેડા મળે મારું એ મુસાફો સકે ના દીદાર કરી ગયો આના મણીલા ધોવા થઈ ગયા, મહેરબાની કરી ગાડી હે તને જગ્યા દીજા હુજુર